वालेकुम दोस्तों, इन शर्बी मौज़ूफ़ अगर में खुश आमदीद लें। खबर ये है कि ईरान से एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद होने वाले इंकशाफात ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक भारतीय कंपनी में काम करता था और ये भारतीय कंपनी ऐसी थी जो कि ईरान के जो मुख्तलिफ सरकारी इदारे थे उनको खिदमात फराहम करते थे, सर्विसेज फराहम करते थे, क्योंकि इस कंपनी का तैयार करदा सॉफ्टवेयर जो है वो मुख्तलिफ ईरानी इदारों में इस्तेमाल होता था। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर जो कि ईरान के मुख्तलिफ सरकारी इदारों जिनमें से पासपोर्ट ऑफिस और दीगर इंटेलिजेंस इदारे भी शामिल हैं में इस्तेमाल हो रहा था, वो सॉफ्टवेयर जो है वो रियल टाइम डाटा यानी जो मालूमात थी, कौन सा बंदा आ रहा है, कौन सा बंदा जा रहा है, कौन सी एंट्री हुई है, कौन सी चीज़ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वो तमाम की तमाम तफसीलात इसराइल के साथ शेयर हो रही थी। अब ये जो रियल टाइम डेटा की शेयरिंग है ख़ास तौर पर ईरान से इसराइल, इसने जनाब एक नई थरथल्ली मचा के रख दी है और मुझे ऐसे लग रहा है ये जो डेवलपमेंट सामने आने के बाद कि भारत का बदतरीन बुरा वक्त शुरू हो चुका है और भारत की इंटरनेशनल जलालत जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि ये एक ऐसा इंकशाफ है रियल टाइम डेटा की शेयरिंग का जो कि भारत के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सबब बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। आपको मालूम है कि भारत ने रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर जो अपनी एक सिलिकॉन सिटी बनाई थी, जिसके ज़रिए भारत ने अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया था और भारत की तरफ से की जाने वाली आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस्तेमाल हो रही थी। इसी तरीके से भारतीय कंपनीज़ की तरफ से बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स ना सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर अरब ममालिक में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और अमेरिका में भी भारतीय कंपनीज छाई हुई हैं। अब इस सूरत हाल में जब ये इंकशाफ सामने आया तो उसके नतीजे में भारत की सॉफ्टवेयर उजारादारी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है, क्योंकि अब भारतीय कंपनीज मुख्तलिफ अरब ममालिक में बशमूल ईरान सरकारी निज़ाम, एयरपोर्ट, शनाख्ती निज़ाम, मिलिट्री डिवाइसेस और दीगर शोबों के अंदर अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और उन तमाम हुकूमती दफातर में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के जो कोड्स हैं वो भारत के पास हैं। अब ये जो गिरफ्तार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इससे जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके मुताबिक भारत की तरफ से ख़ास तौर पर अरब ममालिक बिलखुसूस ईरान में बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो बैक एंड पे डेवलपमेंट्स करते हुए जो मुख्तलिफ कोड्स बनाए जाते हैं वो उसके बैकअप में इसराइली कंपनीज मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसराइली कंपनीज बराह रास्त भारत की सिलिकॉन वैलीज में ना सिर्फ इन्वॉल्व हैं बल्कि भारत की सॉफ्टवेयर मोनोपोली में भी इसराइली कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात भी अभी सबको मालूम हो चुकी है। ये जो रिसेंटली ईरान के ऊपर अटैक किया गया था इसराइल का, उस अटैक से पहले ही ईरान के अंदर जो ड्रोन साज फैक्ट्रियां बनाई गई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि यारा और मुसाद का एक मुश्तरका ऑपरेशन था और ईरान में मुसाद का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल नफ़रत समझा जाता है, क्योंकि मुसाद इससे पहले भी ईरान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर चुकी है और नेतन्स का जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर इसराइल ने माजी के अंदर एक जो है वो वायरस वहाँ पर भिजवाया था, जिसके नतीजे में नेतन्स की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उस वायरस की वजह से यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोसेस था, जो सेंट्रीफ्यूजेस उसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो भी जो है वो ख़राब हो गए थे और ईरान को नए सेंट्रीफ्यूजेस को बनाना पड़ा था। तो बात अब पता चल रही है कि भारतीय सॉफ्टवेयर दरअसल इसराइली साख्ता हैं और अब ये बात भी सामने आ गई है कि महज भारत का नाम ही
استعمال کیا جا رہا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سافٹ ویئر میں خفیہ بیک کوڈز موجود تھے جو براہ راست ڈیٹا اسرائیل کو منتقل کر رہے تھے، ملٹری ڈیوائسز کو ریموٹ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، اور یہ جو کوڈز تھے ان کو اس طریقے سے ٹیبولیٹ کیا گیا تھا کہ یہ سسٹم کو سازش کے تحت خراب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ یعنی اسرائیل اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر تل ابیب میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر بھی ان کا یہ مراکز قائم تھے امریکہ میں یا کسی بھی جگہ پر، وہ وہاں پر بیٹھ کر نہ صرف ایران کی تمام جو سرکاری کام ہیں اس کو مانیٹر کرتے تھے، بلکہ وہ تمام سافٹ ویئر جو کہ ملٹری انسٹالیشنز پر موجود تھے ان کو اپنے کوڈز کے ذریعے یا ان ڈیوائسز میں موجود بنائے جو انہوں نے سرکٹس لگائے تھے اس کے ذریعے تباہ بھی کر سکتے تھے۔ اور اسرائیل ماضی میں اس بات کا ایک عملی مظاہرہ بھی کر چکا ہے جب حزب اللہ نے لبنان میں پیجرز امپورٹ کیے تھے، اور وہ پیجر ایک شاید برازیلین کمپنی تھی، اس نے وہ پیجرز تیار کیے تھے، اور اسرائیل کے اس کمپنی کے بعد ایک مڈل کمپنی کے ذریعے انہوں نے ان پیجرز کو پہلے وہاں پر منگایا، ان ڈیوائسز کے اندر چھیڑ خانی کی، اس کے اندر چھوٹے دھماکہ خیز مواد انسٹال کیے، اور پھر حزب اللہ کو وہ پیجرز جو ہیں وہ بھجوائے، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حسن نصر اللہ صاحب کی جب نماز جنازہ ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی پیجر دھماکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کی پوری ٹاپ ٹیئر یعنی صف اول کی جو لیڈرشپ تھی وہ شہید ہو گئی تھی۔ تو اسرائیل پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں کر چکا ہے۔ اب بھارتی انوالومنٹ کے بعد حقیقی معنوں میں جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ یہ بات بھی، اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک سیٹلائٹ نیٹ ورک جس کا نام ہے اسٹار لنک، ایلون مسک کا جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے، ایران نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ سروسز کو آپریٹ نہیں کریں گے، پابندی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سیٹلائٹ نیٹ ورکنگ ہے وہ اس طریقے سے کی گئی کہ یہاں سے جو ڈیٹا ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اسٹار لنک کو استعمال کیا گیا، جو پروہیبٹڈ ہے ایران میں، لیکن اس کے باوجود کچھ خصوصی سروسز شاید اسرائیل نے حاصل کی، اور ان کے ذریعے یہ سارے کا سارا ڈیٹا اسٹار لنک کے ذریعے پہنچ گیا اسرائیل کے ساتھ۔ اب یہ انکشافات نہ صرف ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ایران ماضی میں انڈیا کو پاکستان پر فوقیت دیتا رہا ہے۔ چابہار کی بندرگاہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پر انڈیا کو دی گئی، اور اسی چابہار سے جناب آیت اللہ علی خامنہئی پر قاتلانہ حملے کے لیے الیکٹرو میگنیٹک پلس EMP بوم کو برآمد کیا گیا تاکہ جناب ان پر اٹیک کیا جا سکے۔ چابہار کے اندر جو آفیسز انڈین نے قائم کیے وہ انفیکٹ را آپریٹڈ تھے، اور اسی چابہار بندرگاہ کے ذریعے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کا سامان جو ہے وہ ایران آیا، اور بعد میں وہ ایک خفیہ ٹھکانے پر جا کر وہ ڈرونز کو اسمبل کیا گیا۔ اسی چابہار کے علاقے سے ہی موجود را کے نیٹ ورک بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث تھے۔ اب پتہ چلا ہے کہ ایران کا پورا ڈیٹا، پورے کا پورا جناب پاسپورٹ کس شہری کے پاس ہے، اس کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، بینکس کے اندر کیا اس کا حساب کتاب ہے، کتنے پیسے پڑے ہیں، ہر ایک چیز اسرائیل جناب تل ابیب میں بیٹھ کر اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اب یہ خطرے کی گھنٹی کس طرح ہے دیگر عرب ممالک کے لیے؟ جیسا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ سعودی عربیہ ہو، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، ان میں بھی جو حساس نظام ہے وہ بھارت کی کمپنیز کے تیار کردہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہی چلائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے اگرچہ عرب ممالک کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد، خاص طور پر پاکستان میں آپریشن بنیان المرصوص کے بعد، ان تعلقات کی نوعیت میں فرق آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے ویزا پالیسیز میں تبدیلی کی، اس کے ساتھ ساتھ کویت نے تقریباً 17 سال کے بعد پاکستان سے ہیومن ریسورس کو کویت آنے کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے قطر میں بھی پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا
ہو رही हैं। आज ही खबर आई है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो उसकी जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो बेहतर हुआ है, उसकी ग्लोबल रैंकिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान 106 पोजीशन से 100 पोजीशन पर है, यानी 6 दर्जे बेहतर हुई है। तो उसकी वजूहात यही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी अहलियत को साबित किया है, जिसकी बुनियाद पर दोस्त ममालिक, अरब ममालिक का पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है। अब ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है कि इंडियन सॉफ्टवेयर हाउसेस दरअसल इसराइली सॉफ्टवेयर हाउसेस की प्रॉक्सीज हैं और फ्रंट पे इंडियन कंपनीज हैं, बैक एंड पे इसराइल जो है वो तमाम की तमाम उनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज बना के देता है और उसके बाद जनाब ये इंडियन लेबल लगाते हैं उसके ऊपर और जनाब मार्केट में बेच देते हैं। तो सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत समेत जो दीगर अरब ममालिक हैं वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजी से भारतीय साख्ता सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नेटवर्क्स के लिए, जिसके बाद इन ममालिक के एयरपोर्ट्स, इमिग्रेशन, वीज़ा और इंटेलिजेंस सिस्टम्स के डाटा का इसराइल पहुंचने का ख़तरा लाहक हो गया है। इसी तरीके से इन सिस्टम्स के ज़रिए मिस्र और दीगर ममालिक से आने वाले अफराद की सरगर्मियाँ इसराइली इंटेलिजेंस को मालूम हो सकती हैं कि कौन सा बंदा है जो उनका हाई वैल्यू टारगेट है या जिनके बारे में वो शकूक व शुबात रखते हैं, उसके बारे में भी कि जनाब एक बंदा, मिसाल देता हूँ आपको, लबनान से ईरान कब तक आया, कितने दिन रहा, फिर वहाँ से वापस कैसे गया। इस तरह की तमाम सूरत हाल को जो इसराइल है वो मॉनिटर कर सकता है। अब ये इंकशाफात ऐसे हैं जिनको दुनिया का कोई मुल्क भी अनएड्रेस्ड नहीं जाने देता। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद ईरान की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और ईरान ने कई भारतीय इंजीनियर्स और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को गिरफ्तार किया है और इनसे मज़ीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। और ये ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आने के बाद भारत और ईरान के ताल्लुकात में बड़ी दरार जो है वो मुतवक्के है। खलीजी रियासतें भी शदीद दबाव में हैं कि वो इसराइली इंटेलिजेंस से किस तरीके से महफूज रह पाएंगी, क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा बहरान है जो हमारे सामने आया है। भारत का आलमी सॉफ्टवेयर नेटवर्क, उसके ऊपर सवालात पैदा हो गए हैं। इसराइल की जो साइबर हिकमत अमली है वो जो है खित्ते के ममालिक के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये तमाम चीज़ें अब ऐसी हैं जिनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर ईरान के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पर बार बार ये ख़बरें सामने आ रही हैं। अभी कल मैंने किसी जगह पर देखा है कि इसराइल की तरफ से ड्रोन्स को हरकत में लाया गया ईरान में किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर अटैक करने के लिए। उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से कि लेबनान की तर्ज पर जो ईरान है उसके ऊपर फ़ज़ाई हमले जारी रहेंगे। आज इस हवाले से इसराइल के एक और चैनल ने इंकशाफ किया है कि पहली मर्तबा ये सरकारी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप के इंकशाफ के बाद कि ईरान के हमले महज फोके फायर नहीं थे, बल्कि उसके नतीजे में इसराइल को ख़ास तौर पर जंग के इख्तितामी दिनों में जब इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई थी, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। आज इसराइली चैनल्स ने इस खबर को ब्रेक किया है कि ईरान के हमलों की वजह से इसराइल की कई एयर बेसिस को नुकसान पहुँचा और न सिर्फ नुकसान पहुँचा बल्कि F-35 तैयारे, तकरीबन 8 के करीब F-35 तैयारे जो हैं वो ईरान के हमलों से तबाह हुए हैं। उसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ सामने आया है जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ये जो अटैक किया गया है ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर, उसमें इसराइल के जो 6 टॉप जनरल्स हैं, 32 मुसाद के एजेंट्स हैं, उसके साथ साथ 27 नेवल ऑफिसर्स हैं, 198 एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, 462 सोल्जर्स हैं, 423 सिविलियंस हैं और उसके साथ साथ ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स भी हैं जो इस वाक़े में मारे गए हैं। इस हवाले से इसराइल का जो एक अखबार है इसराइल टाइम्स, उसने इस बात का इंकशाफ किया है कि इसराइली ऑफिशियल सेज ईरान strikes killed over 30 security chiefs, 11 nuclear scientists। तो ये जो ईरान के हमले थे ये काफ़ी हद तक कारगर साबित हुए और इसके बावजूद कारगर साबित हुए कि
انڈین سافٹ ویئرز کے ذریعے جو ریئل ٹائم ڈیٹا تھا وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر ہو رہا تھا. ایران کیا پالیسیز بنا رہا تھا, کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا تھا, وہ اسرائیل کو اس کے بارے میں ریئل ٹائم انفارمیشن تھی, اور اس کے باوجود ایرانی میزائلز نے اسرائیل کا بھرکس نکال کے رکھ دیا. میں نے کل آپ کے ساتھ اسرائیلی سینٹرل بینک کی ایک رپورٹ کو شیئر کیا تھا کہ ایران کے اٹیک سے اسرائیل کو $6 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو $6 بلین ایک بڑی رقم ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ ریئل ٹائم ڈیٹا اسرائیل کے پاس نہ ہوتا تو ایران نے تو مار مار کے ان کو دمبا بنا دینا تھا, اور پھر جو چیخیں سننی پڑتی تھی دنیا کو, اس سے لگ پتہ جانا تھا کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. تو انڈیا کی یہ جو اسرائیل کا جو نیکسس ہے را اور موساد کا, یہ نہ صرف ایران بلکہ خطے کے دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کے انکشافات سامنے آنے کے بعد انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری نہ صرف بہت زیادہ جو ہے وہ خطرے میں آئے گی, بلکہ اس کے اثرات بھی مستقبل میں ہمیں انڈیا کے دیگر عرب ممالک کے ساتھ جو ان کے سفارتی تعلقات ہیں اس میں تناؤ کی صورت میں سامنے آئیں گے, اور یہ یقینی طور پر انڈیا کی انٹرنیشنل ضلالت کا ایک اور ثبوت ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.